वेलकम टू बेग एसआरबी प्रोडक्शन दोस्तों। तो चलिए आज दिखाता हूँ आप लोगों को एक मजेदार वीडियो बनी रखी। सुशीपुर में प्रोग्राम है, डांस का प्रोग्राम। तो हम लोगों का एसआरबी डांस एकेडमी से ग्रुप जाएगा, परफॉर्मेंस किया जाएगा वहाँ पे मेला सुशीपुर भूटान के सामने। तो वहाँ पे प्रोग्राम आज किया जाएगा। हम लोगों का डांस ग्रुप एसआरबी डांस ग्रुप दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ का आज का प्रोग्राम। गोरखा कमेटी लोग वो प्रोग्राम रखा गया है। तो दोस्तों वो प्रोग्राम में हम लोग करने के लिए हम लोगों को इनवाइट किया है प्रोग्राम करने के लिए। और चलिए वहाँ का प्रोग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी देखिए। देखिए ये थापा नगरद्वारा राष्ट्रभूषण कुमार नगर परिवहन उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरेर र उहाँलाई सम्बोधन गरिदिन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। अखिल भारतीय नगर संगठन पश्चिम जिला समितिका सम्माननीय सभापति जयप्रसाद प्रधानज्यू र हाम्रा समाजसेवी गीतानन्द महाचार्यज्यू र हाम्रो भर्खरै आइपुग्नु भएको विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय स्वयंसेवक बस्ती जिल्लाका कार्यमा हाम्रा हैरान उपाध्यायज्यू নিজৰ জাতীয় যি অধিকাৰ এই অধিকাৰবিলাক পোৱাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে। তো ইয়াত আজি বৰ্ষা হিচাপে আমি অসমৰ ভিতৰত বোধহয় 10 লাখৰ ওপৰত হয়তো বৰ্তমান হ'ব। 2021 চালে আমি 2011ৰ যোনটো সেন্সাস হিচাপে আমাৰ 5,90,000 তেনেকুৱা আছিলে, কিন্তু 2024ত সম্ভৱ আমি চবেই মিলি 10 লাখৰ ওপৰত হ'ব। তো ইমান এটা বৃহৎ আমি অসমত আছো। আমি নেপালত থকাটো বেলেগ হ'ব, ছিকিমত থকাটো বেলেগ হ'ব, কিন্তু অসমত আমি গোৰ্খাসকল যেটো আছে এই অসমৰ গৰ্ভবিকাশ যেটো ইয়াত আছে এই সকলো কথাবিলাক নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন লেভেলত হয়তো আলোচনা কৰি নিশ্চয় এইটো আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াত বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই। নেৱাৰসকলৰ যি আজি এই পৰম্পৰা উৎসৱ, এই উৎসৱটো যাতে আৰু আমি ধুমধামেৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তাৰমানে ইয়াৰ বিষয়ে জানক এইটো আমি বিচাৰিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটী পৰ্বটো ময়ো বেছি ভালকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ, গুৱাহাটী পৰ্বটো গম পালোঁ। গতিকে ইয়াত ছবিত দিয়া আছে ভালদৰে আমি বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছত জজ লাপ্পাটো আমি আগত ইয়াত শুনা নাছিলোঁ, কোনেও ব্যৱহাৰ নকৰে বেছিভাগে। জজ লাপ্পা যিহেতু আমাৰ নমস্কাৰ বুলি কোৱা হয়, আমাৰ নেৱাৰসকলে খালি নমস্কাৰ দিয়ে। আমাকো যদি কয় জজ লাপ্পা বুলি কয় আমিও শিকিব পাৰোঁ। আজি মই শিকিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে নমস্কাৰ যিহেতু জজ লাপ্পা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আমাকো যদি জজ লাপ্পা কয় আমিও কম এইটো, আমি যেন কুলুম্বাই বুলি কম বড়োবিলাকক আমি বা অসমৰ শেষ সীমাৰ এখন গাঁও বা এখন সৰু চহৰ বুলিও ক'ম মই। আজিকালি চহৰ নিচিনাই হৈ গ'ল ইয়াত। আমাৰ দাৰংগা মেলা বা গেৰেজ লাইন এইটো অলপ টাউনৰ দৰেই হৈ গ'ল। আৰু ভাল কথা আমি শুনিছে মেলি ডাঙৰে হৈ গ'ল, বা আমাৰ আগৰ পৰা এটা প্ৰতিষ্ঠা আছিল যে ইয়াত আমি এটা টাউন বনোৱাৰ এটা মানে পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাটো আৰু বেছি দূৰ যাব নালাগে, খুব মানে সোনকালে ইয়াত মানে এটা টাউনৰ এটা মানে হৈ যাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনবিলাকে বা জাতীয় যিবিলাক মানে সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে নিজৰ পৰিচয়টো ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ যি কালচাৰেল, নিজৰ যি ভাষা সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে বা নিজৰ সংস্কৃতিটো ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পৰ্ব পালন কৰি পেলাই নিজৰ সমস্যা, নিজৰ জাতীয় সমস্যা, নিজৰ ভাষা ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলি আছে। কথা পাতিব, তাৰ লগে লগে নিজৰ যি পৰিচয়, নিজৰ যি জনগোষ্ঠীয় যিটো সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতি ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে। कुराहरूलाई हामी गरी अहिलेको नेवारी नृत्यहरू कस्तो हुन्छ, कसरी नाचिन्छ
Hai dia ta? Hai ka dia hai ne? Oh, dia. Hai di deh, hai di. Hai di, hai di. Hai di. Deh hai dia ta. Oi, dia lukai dulu. Bagus dia hai di. Hai dia ta. Oh, akau di ni guys. Oh, itu dia. Oh. Boleh. Gusto mo ba na tiin lang? Ha, ba? Mari sini kembali. Ora gini, kio. Mora korse, papai. Papai mora korse. Good. खत्म हो चुका है बाद लास्ट में दिखाया है आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया नहीं गया मगर लास्ट में खत्म होने के बाद दिखाया है देख लो प्लेट खाली हो चुका है खा लिया ये देखो भूमिका ने लाभ बना के दिया है सॉस से ये है भूमिका और ये है लाभ बना के दिया सॉस से और बीच में मीठा 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 पानी और इस तरह पे दोनिता वो भी प्लेट खाली कर दिया और ये तामा के गिलास है एक इतना दामी रेस्टोरेंट में आया हुआ है हम लोग बहुत महंगा महंगा तामा में पानी पी सकता है तामा के गिलास में हाँ प्लेट भी बहुत अच्छा है और टेबल भी अच्छा है टेबल भी अच्छा बहुत अच्छा खाना भी टेस्टी है मर्सी भी बहुत ज़्यादा है सॉस भी बहुत ज़्यादा है फुल है नमक भी ज़्यादा है न्यू है न्यू रेस्टोरेंट तामुलपुर खगरासक में मिलेगा तामुलपुर खगरासक में ये होटल को मिलेगा होटल का नाम क्या है मैं दिखा देता हूँ होटल का नाम दिखा देता हूँ आप लोगों को ये है खगरासक और होटल का नाम है ये तृप्ति होटल्स फास्ट फूड यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ओके तो यहाँ पे खाया था वेज चाउमीन ना क्या वेज चाउमीन हाँ यहाँ पे खाया था वेज चाउमीन खत्म हो चुका है अभी और अभी पैसा देने वाला है मैं दुकानदार को कैशियर नहीं है भाग गया कैशियर भाग गया ये देखो आया कैशियर आ गया हम लोगों का कितना हुआ है 100 रुपया आपका नाम बोल लीजिए एक बार माधव दास दोस्तों हम लोग सुसीपुर में प्रोग्राम करके आया तो हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा से चला गया बहुत अच्छा लगा वहाँ सुसीपुर के लोग को मिल के और बहुत सारा मेहमान आया था बहुत सारा मेहमान को मिल के बहुत अच्छा लगा तो मेरा वीडियो इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।